सुप्रभात पिला माने सप्तम श्रेणी पिला माने आज मु तुमको देखी नहीं केते दिनो खंडगिरी से पद्यटी से कविता उपरे मु आलोकपात करबा पई चाहूची। पिला माने आमर जो हृत गौरव जो संस्कृतिर जो परिचयक आमर जो धौलगिरी पहाड़ खंडगिरी पहाड़ आ कोणार्क जो पूरी जगन्नाथ मंदिर जो आम ओडिशार संस्कृति जो ऐतिह्य को परंपरा को आज छाती जाबुड़ी धरिचंदी से मानकर जो दुर्दशा जो तांकर सीढ़ी आज हीन ही पड़ी ताको कहीं देखु नाहंती ताको तांकर शोभावर्धन करबा निमंते कि सजागशील हो नाहंती सेथिपई आज आमर उत्कलमणि उत्कलर जगजन्मा नायक उत्कलर मणि गोपबंधु दास से दुख प्रकाश करबा पई से मनरे गोटे चिंता प्रवेश करबा पई उत्कलवासी को आह्वान करिसेंती जे तुमे माने उठ एवं आम संस्कृति को जे धरी रखिछि ताकु टिके तुमे माने देख एवं तार तत्वावधान कर बोली से एक कवितार पृष्ठभूमि रे कवितार छात्र छात्री अति सुंदर भाव तुमको वर्णना करी शिखाई दैछन्ति। गीत आमे अनेक शिखिछे गीत आमे बहुत जानिछे कविता भी आमे पढ़िछे किंतु गोपबंधुंकर जो नियारा कविता जो आह्वान और स्वागत युक्त कविता सेटा पढ़ले आम लोमकूल टांकरी उठे हुए ना पिले जानिछे जे ए गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु उत्कल जे मणि ताको उपाधि रे भूषित करे जाईछि से गोटे सुंदर कथाटे लिखिथिले से अनेक किछि लिखिछन्ति तांको जीवन रे तमे जानिछो कारा कविता हां देश पई तांकर जो अवदान से जने स्वाधीनता प्रेमी थिले जने कवि थिले जने नाट्यकार थिले जने देशभक्त थिले एवं रोगी दुखी गरीब मानक पई तांकर हृदय सदत व्याकुल होई उठुतला सी गोपबंधु दास कर लेखनी मनरे प्रस्फुटित होई जाईछि देखी नाही केते दिन खंडगिरी हला से खंडगिरी को देखी नाहंती बोली तांको मने जो दुख तांको मनरे जो संताप से संताप को अति सुंदर भाव रे तुम कविता रे तुम बही रे से वर्णना करिसथि से लिखिथिले देशवासी बंधु आत्मीय सोदर कारागारे मोर हेलो की कादर थिलाए आगु जड़ा सुना कथा सेथि पाई तुम मने किया व्यथा कातरता सिना का पुरुष पण वीर मारिया बा मरे करी रण पछ घुचा नाही वीरर जातके न मरे से के भी पुराण आतंके पिला से जो सुंदर गीत लिखिथिले से गीत पढ़ले आम लोमकूल टांकरी उठे किते आह्वान से कविता रे से गोपबंधु दास तुमर लिखिचंती देखी नाही केते दिन खंडगिरी आसुले तो ताको विषय आमे किछि किछि जानिले जे कि ए गोपबंधु दास आम पुरी जिल्लार सुआंडो ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले आ से हमर जो वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले हला हमर आचार्य हरिहर सेठी शिक्षकता करथिले सत्यवादी वन विद्यालय रे से आहुरी केते जन को शिक्षक रूपे बाछिथिले हां से जो सुंदर कारखाना टे करथिले से कारखाना मणिष तयारी कारखाना रूपे परिचित पिले आज जानिबा आमे देखि नाही केते दिन खंडगिरी रचयिता से गोपबंधु दास कर लेखनी मनरे कि सुंदर भाबरे ए खंडगिरी दुरावस्था से अति सुंदर भाबरे प्रकटित करिसेंती ताको आमे देखिबा को चाहूचे पढिबा को चाहूचे पिलाए आउ मु तांको आउ टिके कहिबी से कोन कोन लेखिचंती से लेखिचंती तांकर सृष्टि संभार गुडी कहला हमर धर्मपद पिलाए लेखिबो तांकर सृष्टि संभार तांको लेखनी मथना कहि लिखि दबो जे सृष्टि संभार लेखिचंती धर्मपद कारा कविता बंदीर आत्मकथा बंदीर आत्मकथा आउ अवकाश चिंता ए सब होची बिलाए
ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝର ଝର ହୋଇ ଲୁହ ବହିଯାଇଛି। ପିଲାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ, ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ। ପଡ଼େ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବ ଉନ୍ମାଦେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରି ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି ଚିନ୍ତା ନିମଗନେ ବସିଲି ପାଦେ। ପିଲାଏ ଆଜି ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ପଢ଼ିବା। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆମ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ କବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଇତିହାସ ତାର ଅଙ୍କରେ, ତାର କୋଳରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ତାର ଅକ୍ଷରରେ ସଜେଇ ରଖିଛି, ସେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଅମର ଅକ୍ଷରେ, ଅମର ପିଲାଏ, ଅମର ମାନେ କଣ? ଯାହା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯାହା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅମର। ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀର। ପିଲାଏ ନୀରବ, ନିଯୁକ୍ତ ରବ। ନୀରବ ମାନେ ଚୁପଚାପ। ହେଲା, ପାଟି ନ କରି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି, ପାଟି ନ କରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନ କରି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି, ହେଲା, ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବରେ, ଗମ୍ଭୀର ମାନେ କିଛି ପୁରା ଚୁପଚାପ, ହେଲା, ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ମୌନ ଭାବରେ ବସି ରହିଛି କିଏ? ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି। ଗାଏ ସେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗୀତ। ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ଆମ ଉତ୍କଳର ଗୌରବକୁ ଗୀତ ପରି ସେ ଗାନ କରୁଛି। ପିଲାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ତମେ ଭାବୁଥାଅ। ପଡ଼େ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ। ପିଲାଏ ମଣିଷରେ ଯେପରି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଶୈଶବ, ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୌବନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଯେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଶତଶୃଙ୍ଖଳ ବଳ ଚାଲି ଆସେ, କାହାକୁ କେଜାଣି କେତେ କାମ କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ି ଆସେ, କେତେ କ'ଣ ସେ କରି ବସେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମର ତାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାର ସିରି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯୌବନର ସିରି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନାହିଁ, ଯାହାକି କବିଙ୍କ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରି ଦେଖି ନେତ୍ରରେ ଦେଖ, ପଡ଼େ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବ ଉନ୍ମାଦେ। ଉନ୍ମାଦ ପିଲାଏ, ସୁଷମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ସୁଷମ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା, ସୁଷମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ସୁଷମା ପିପାସା, ପିପାସା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଶୋଷ, ତୃଷ୍ଣା। ଉନ୍ମାଦ, ଉନ୍ମାଦ ମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ଉନ୍ମାଦ ମାନେ କଣ? ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। এই ସମୟରେ, এই ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ତାର ତୃଷ୍ଣା, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ 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 ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ମାଦ, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବ, ଏଟା କରିବ, ସେଟା କରିବ, ତାର ଶତଶୃଙ୍ଖଳ ବଳ ଥାଏ। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଜନମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଗାନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ତାହା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କବିଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ତରଳି ଯାଇଛି। ଆଜି
କାଲି ଦେଖା ହେବା ଏଇ